एदिसि हापांगो मथा खायमान याग्लो मियानि कायसे मुइतो ख्लायजानाय साल एदिसि जे 6 शिड्यूल मानमानि साल डेपुटी सीएम साग्लायजाक मानि आबुनि कतालके ताम डक्टर रजाक फिका हायकाबार बसकांबो ताम रजाक फिना डेपुटी सीएम पोस्ट क्रिएट खालायनानै कक्ट बुबाग्रा जों येम उंगै सोमाय दांफोरनो बो साग्लायजाक मो डेपुटी सीएम पोस्ट कुनो व्यक्ति विशेष नि बागै खालायजाक मानियामो तबे बुबाग्रानि जे नाहारमुं आबुंखा एग्जीक्यूटिव कमिटी नो देबो स्ट्रंग खालायनो एकजन सीएम डेपुटी सीएम एंड ग्रुप ऑफ EMs no strong clay good official coordination talangnani omo kaisa ya priseman tini tipramotha khomotai dong khana tipramotha khomota tongya phano deputy CM post bottom nai deputy CM itself is a designation itself is an office kaisa office ni bini claitai manthai santhai dongo bini power and function dongo mo post katal khaimani yagulo deputy CM barjano ya farjaka among ang bubagrano belai hamba ya faru bubagra has shown the confidence bubagra thinks that probably I can take up this new office new challenges Zani Klaitai, Honorable CM এবং Honorable EMs and MDCs by coordination of Zak Kleiner, I am definitely going to do that. Or Okabono Kibiwi, Sankebo EM ya, Deputy CM ya, CM ya, Sang Palmili se, Sang Khoroksa EM, CM, Deputy CM. More democracy wo. Majority matoni majority pal thansa tongke jini majority tongnai bini bagi every entity even any MDCs they are equivalent to any one of us most spirit of bubagra chungno lead khlayo bubagra ni naharmu dofani bagi samu kaham tanglainan bagi office setup no sung strong makle abono naharino miani salo mia belai nangkukmani sal ADC manmani sal mo salo abono announcement khlaijaka although this was decided earlier 23rd nomo declare ne even ekdin age porjonto angbosia je bubagra press no ringi akok sana eje for 11 ta bubagrano call khaisaka tomorrow you go to Kuwai 1 hour late because we'll meet the press around about 10:30 to declare the post of deputy CM saka okay and then bubagra tamu saka buto sung jotono khana kai miani salo sung Tripurani Mukhyamantri Biplab Kumar Deb baibo malaika bubagra tomo chini honorable CM bo tomo sangthangi chini fund transfer ni gap government notification remani porebo government takbo department ro 100% notification অনুযায়ী transfer khaina bo khlaije gya o gap rognoti kok salaijak এম্পাওয়ারমেন্ট নি ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকার যখন খরাংতি সানাই আপনি जों যতন পাল মিলি মাই আসাগনে আকরক সাকা তবে যারা जोंनो জাজগে বরক তংনাই রক বেসের রুতুবি তংনাই দাকুক জংনাং মাসাও এডিসিনো স্ট্রেংথেন ক্লাইনানি অর্থ গ্রেটার ত্রিপুরালেননি দাবি থেকে जों পুতুলই থাঙ্গাবই আছে even Tipralen manmani porebo Chinora edisi tongnai Meghalaya rajyo tongman porebo
Khasi Hills District Council Khasi Rongbagi dong. Jayantia and Garu Hills District Council Jayantia এবং Garu Rongbagi dong. Mizoram borongni state no dong. তারপরে বো মারালেন তারপরে নিনি লাই রোগনি বাগै আরো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ অমো হাইनो चिनि अरबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानमानि उलबो दंनाय फियाबो मो इन्स्टिट्यूशन न जों ग्राहक खेमाति सानाय जे राज्य सरकारो कोनो पलिटिकल पार्टी क्षमताओ दंफान तै जुदा कायसा बदल एडीसीओ दं हाइफानो एडीसी सामु इंडिपेंडेंटली बिनि क्षमतानि बिसिं दङै तांमाननो जों दाबो वानसुगो जों तेबो वानसुगो चिनि खुमलुं हेडक्वार्टर न आगुलिनि स्लाइबानो काहामक्लाइति साना बिजनेस सेंटर्स नामनानि मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स टु बुनानि बिग बाजार है शॉपिंग मॉल KFC है चाजांनि रेस्टोरेंट रो प्रो गोबांमा फेसिलिटीज स्नामनान बखागो जों याप्रि बारगलायदो बनो नाहारै जों फाइनै 27th of August दिल्लीआव जोंनि ग्रुप ऑफ EMs ऑनरेबल CM दंनाय महाराजा दंनाय जों यूनियन मिनिस्टार बाय ककलाम सालायनाय এবং একটা প্রাইভেট গ্রুপনি हॉस्पिटलनि फेसिलिटीज बो जों नायनाय जे ग्रुपआइ जोंरो खुमलुंगो 50 crores इनवेस्टमेंटनि अपॉर्चुनिटी न यासागनानि बागै जोंमो बेरायमुं पान्दा कायसा मानजांना थाङि दङ जों नुनाय बरनि मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट सर्जरी किडनी लिवर जुदा जुदा ऑफ्थाल्मोलॉजी पेडिट्रिशियन गोबांमा जे दफ्तर दङ डिपार्टमेंट दङ मो बाहायगे फंक्शन खालाय स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बाय बाहायग्लाय मो चलि दं जोंहाबोनो नायनायनि बागै बो थाङि दङ जों चाइतोगै दङ जोंनि दफानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि साथे साथे जोंनि एडीसी नबो जों स्ट्रेंथेन खालायनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नो खिबुइ जोंनि कोनो इमान करे दैट इज द ओनली डिमांड एंड दैट इज द ओनली ड्रीम एंड दैट ड्रीम शुड कम टू रियलिटी मनि बागै बोबाग्रा बिनि लीडरशिप जों जतन तै जोंनि हास्तेनि जोंनि जत हदानि त्रिपुरा सारनो तै किन्तु बोबाग्रा बो याप्रि बारगुइ दङ बोबाग्रा न माचु बानाय वन एंड ऑल जरा ताबुको त्रिपुरा मथानि फातारो जरा दं दंनाय ताखु पे बुकुक संनो आं कोइनान मुसुमु मो जरा खरकसा तै खरकसानो कक्सिल जावै जों सेजालाय दंमोनि जराया दफानो नारगनान बागै स्टेटहुड न माननान बागै वी शुड बिकम यूनाइट हामबाय